जय मसीह की आप सभी को। नेपाल में एक मसीह बहन पीछे तरफ बच्चे को गोदी करके किस तरह परमेश्वर का वचन को सुसमाचार को सुना रहा है। आप लोग वीडियो को देखें और विश्वास में आप भी मजबूत बनते जाएं। इस वीडियो के द्वारा आप सभी को परमेश्वर ढेर सारा आशीष दे। आमीन। Amni luka munde ki tu para se sodo chanya se sodo chanya se mano kham pura to na chanya sola ka pura ko ni wa amna ka pura chanya se bari do mohanga ni sacrifice pura la ka iso asite kom pura bi mohala ka pa ni chawle para na de khri so pura ni mohal ke freedom diste iso pura ni mohala ka pa ka so ni diste achi apni ide dunya de aram pura thaka do na iso la ka pura apni loko thaka ka ne asite amila ka femini loko thaka ka ne amni aram pura khushi paigina thaka asite amni la ka chimande tok paigina kitaba to tok paigina ha asne ki chiti bide iso to chiti site iso to chiti gina mohange chiti gina chai chai site itia do mohan itia do tai ni sina ide dunya de thaka bande kina ka chiti se mohan chiti gina tai loko changbo la site itu kani indi priti bide amni chiti bide ko iso ka gina thaki asite ala ka badan de na koi gina ka chiti gina chai se baba loko itu ni sina apni bi chiti gina koi loko hi bide kushilo hallelujah praise the lord Hallelujah. itu kita ni mutia mohani kushilo tai ni sina hi bule asko mohani to na mano kha pura kisabi kuri boda lagana mano kha pura phelai dibo mano kha pura marabi maribo mohange chukuri bi kuri bo ya ko thabi ko bo kisabi kuri bide ami laka chimate moi laka chimate kuri ya itu kuna sena ami ki ko bode amni ke chari dibude nijo laka church mano kha pura bi chari dibude amni ke na kuna sena priti sodo na chari bode isodo amni ke kitabi na chari bode hallelujah praise the lord Hallelujah. kima muro mase isodo mohangi kima muro kuriya sena mohana ka chibande achi laka dinde na ki amni pura isor pura amni ke ki tok dije itu laka tok pura amni ke matia to itu chani bide ha he isodo itu laka tok pura mo ke chani asido bola itu isur laka muro maside ami laka chiba ami ke harai dibole mo nai do moi ke harai